أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلا بلا كفوني أما أوفوني سلام يفولي أما أوفوني أرجنو كندون كفولي حكي لا جيدو حكي لا جيب بمؤمنين نفا أبي سلامو بين نفا نوت نينتو كما يه كما ما كمينكا كما كلا نينكا كما كلا نينكا كما كلا نينكا مكورانا آيو ما دام نيكلو بامي aya nunu tafsiru na fasaru beke kulo ma kuma koraw de abe kulo kan lameni na sabati ayere be dusukun fana kenime ka min jigiya abe do fara o kan sabati libonda kono abe do fara adamaden ka famuyali ka abe do fara adamaden ka nya alanya saranya ka ni qur'ana sura ye ni aya ye ni almamiya kalan selila al ni tun ka tafsiri don almami kenime ka kalan selila almami me kan ka kalan abe ke sababu ye o nyaji bebo emi yere kenime ka lame almami nofe abe ke sababu ye abe e fana ka alanya saranya sabati qur'ana aya fanga ka bode iklo ba men bi kalo nata na foliye abe ke komi tuye min men ka teme oni min men bi klende ni Allah taala nyashini ye kafiru ma anutun kenime ka feminu bato otun kenime ka adamade minu bato otun kenime ka jomunu bato otun kenime ka alaka jonma minu bato minu tawtu meleka bato we minu yere tatmi isa bato we
chrétien ko Allah Ta'ala deni Isa yahudiya ko Uzairu ye Allah Ta'ala deni chrétien kanime ka Isa bato yahudiya fana ya Uzairu bato mado fana kanime ka bolu bato be kanime kitake flanga foya qualité ni am modèle bebe du ko kambi o ko son Allah Ta'ala masamino akam mansaya dafani me akalla yuru be fana dafa tole sikatala kiyamando Allah Ta'ala be kene belebele me ni jon doto akan ko ka kitu tige itun kenime ka fem bato itun kenime ki yere di fem itun kenime ka feminu bato ka fara Allah Ta'ala kan wala manunu be ke sababu ye ka an masrunya alala kada kan bi mau be tugu o ka shewku ko ka be odema an ka shewku ye walujude an meto oluko oluna an masrunya Allah Ta'ala la walujudo tumado ala terudo ilo an yo lula bato na an yo lula bato ko lu baraka nyini no fe tumado an yere fana keto Allah Ta'ala sorola no adamaden bekeni me ki ka fem bato ni jogolela bekeni me ka tugu illa ni me mina ikeni me ka min jigi ka fo tumado nin tola nin ko nin tuguna nin ko tumado ni mesene la sel Allah Ta'ala do tay mele ka bato wi do tawiye tele bato wi do tawiye Allah Ta'ala ka jonsen mo bato wi bekeni me ki iboloke danfem do la ka danfem do tako ki ka bato femini Allah Ta'ala tekele وقصوا على تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون دومي على تعالى كتو نونو كافروني نونو على صصلاو نفلان كفو على تعالى كابي نونو لا كفو دومي كو أفرانيونكا ils seront tous regroupés par Allah subhanahu wa ta'ala sans exception ceux qui ont transgressé ceux qui ont fait du mal ceux qui se sont laissés manipuler par Satan, ils seront tous sans exception. Allah va les regrouper. Allah te dans ma de. Otum kanime ka fe minu fana bato. Akela chidenyewa, akela Isaewa, akela Uzairuyewa, akela Melekawiyewa, akela femfenye Joe. Allah bo lu fana lana. I Johnimbe. Ele era tume wuluma ika shayku min nofe billahi bedu ko ni mafle adama den do be defo warala haklima o tola o yera bolo o tolo ka karmo bolo alna do ka karmo ko kana selo teseli ado ka karmo be to wajibili la selwati be se ko ay ko ka sel ko toy o lu fana me sigi o sawani me o ko son kiyamalo alabe nunu la kafo o tu keni me ka feminu fana bato alabe na no lube Allah Ta'ala ko wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah otun kenime ka feminu bato mini ala tekelenye fayaqulu Allah Ta'ala ba foyo kafuru loni me flanka fo lola otun kenime ka feminu bato ala bena no lu fane ala ba fo luye a antum adlaltum ibadi awle kala sababu ye kane Allah Ta'ala ka jonunu lafiliwa ni chidew ne tume batolo ka bawbolo kada kan do ye Isa bato ko Allah Ta'ala do ay Isa ba fo ko Allah ele be ne Isa don ne Isa be min kente min ke ba be do ibe ne don kat men yere kunka fene be dusukuna Allah ele ba be do ko do ni mene Isa ka ko Allah ele ba be do ala ne man fo nunu ye ka fo ko ne Isa ile Allah Ta'ala denye de ala ne man yere ke tigiye chrétien bolo longelesi ala ne kaseni ne ile Allah Ta'ala kaseni dentigi yama I kaseni flana yama I kaseni fatigi yama I kaseni batigi yama chrétiens be joni mais sans exception tous les chrétiens qui ont adoré Isa ibn Maryam en disant que oui il est Dieu il est le fils de Dieu ni bela kafoni me law kafo Allah Ta'ala boloko manyiniga ka klafana ka Isa fana manyiniga a antum adlaltum ibadi aw de kala sababu ye kane Allah Ta'ala ka jonnu bla filis la kam aw do lu la filiwa dan fe nunu tun keni me ka fe minu bato o tun keni me ka o yere kalfa fe minu la o tun meta kaburu sola kata la tangalini demenini suminu fe ko ka waluju kaburu do ebe nunu kame mauma minu tun keni me ko bato
Allah Ta'ala b'a fɔ a antum adlaltum ibadi haula minnu nɔni meni aw le k'o lafili wa am hum dallu sabil walama olu yɛrɛ le fana filila o ka taa sila ma walama olu yɛrɛ le bɔla sila kan aw de kɛla sababu ye k'o lafili wa c'est vous qui êtes la cause ou bien eux-mêmes là ils se sont égarés eux-mêmes ah kuma bale te dɛ am hum dallu sabil ah walama olu yɛrɛ le filila sila ma walama olu yɛrɛ le ɲinɛna o ka taa sila kɔ ibe ni cidenw ne tun bɛ batolo bolo walama Allah Ta'ala ka jɔnsenima minnu ye tawhidu ta o kɔfɛ maaw y'o labato ka sɔrɔ o yɛrɛ ma autorisation di qalu nunu bato kɛla ka fɛn minnu bato la dan fɛn minnu bato la qalu i b'o kumakan mɛn subhanak ala seniya bile Allah Ta'ala jɔnsenima minnu tun bɛ bato o ka maaw bolo minnu tun b'a fɔ ko anw ka walijuw le ten waliju ni liyoroma kosɔn waliju ni kosɔn minnu bɛ taa liyoroma ɲini kɛ adamaden min masa yɛrɛ balila saya ma ko waliju a lani bɛ kaburu ɲɛnamaya la o masa yɛrɛ balila saya ma e bɛ taa ka taa dɛmɛ ɲini kɛ o fɛ cogo di non sisan karamɔgɔden ninnu kɔni an na walijuba de lani bɛ c'est à dire dɔw ka walijuya kɛ i b'i kali k'a fɔ ko ninnu ni Allah Ta'ala de bɛ kumana direct daliluya jumɛn b'i bolo ko nin ye waliju ye preuve jumɛn bɛ yen ko waliju don condition ni Allah Ta'ala teri ni Allah ka jɔnya Allah bɛ jɔn minnu kɛrɛkɛrɛ ni teriya yɛrɛ ye est ce que e bɔla Allah ka gundo kalama wa maa yɛrɛ ye kɛ waliyu ye sa est ce que maa yɛrɛ bɛ s'a fɔra yɛrɛ ma ko waliyu wa parce que n'a banna dɔ la o bonda kɔnɔ ayi i y'i yɛrɛ bila martaba dɔ la i bɛ Allah Ta'ala ka jɔnsenima minnu ye Allah bato o ma maaw bila ko k'o bato i b'olu kumakan mɛn a bɛ se kɛla cidenw ye minnu ya maaw y'o bato o kɔfɛ komi chrétiens ye Isa bato Uzairu yahudiyaw y'o bato an ka jɔnsenima minnu bɛ nana ka taa n'o ka kɔmɔgɔw bɛ nana k'o bato i b'o kumakan mɛn Allah subhanaka seniya bile Allah Ta'ala ma kana yanbaghi lana an nattakhiza min dunika min awliya Allah a tɛ se bɛnna a ma kɛ bɛnfɛn ye a yɛrɛ tɛ bɛn anw ye ko anw ye fɛn wɛrɛ ta min ni Allah Ta'ala tɛ kelen ye k'o kɛ anw ka kotigi ye ka an yɛrɛ sɛmɛ o la k'o bɛ anw bɔ an makoɲɛw la Allah anw ma ninnu bila k'a fɔ ko y'an bato dɛ Allah anw sala an lani tun bɛ an ka kaburu ɲɛnamaya la ninnu le tun bɛ na liyɔrɔma ɲini kɛ anw fɛ ninnu le tun bɛ na anw ka kaburubagaw cɛ ninnu le tun bɛ anw kɛ fɛn bɛɛ ye ka sɔrɔ an sani ne tun bɛ ka an to ɲɛnamaya la an m'a autoriser don kelen si an m'a diɲɛ maa foyi ma an m'a fɔ maa foyi ɲɛna ko aw ye anw ta k'an kɛ nin ye Allah ninnu yɛrɛ ka dansago n'o yɛrɛ ka diyaɲɛ ninnu yɛrɛ de ye o yɛrɛ lafili n'o tɛ anw ma kɛ sababu ye ka ninnu lafili voilà a bɛ fɔ nin de ma ko lon belebele karamɔgɔw b'o yɛrɛ ɲini na jɔnsenimaw ala ɲɛsaranya jɔnsenimaw b'o yɛrɛ ɲini na chacun se cherche bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini na ni adamaden yɛrɛ banna ni lon na ele bɛ s'a to la cogo di maa dɔw b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'a d'i ma e bɛ se to la cogo di e bɛ t'i yɛrɛ ye maa bolo maa min b'i ka ɲɛnamaya n'i ka tawhidu tiɲɛ k'a d'i ma o b'a fɔ ko ala seniya b'ile Allah Ta'ala ye a ma bɛn anw ye autorisation tun tɛ anw bolo anw yɛrɛ fana ma sɔn don kelen si ka fɛn wɛrɛ ta k'a bato ka fara ile Allah Ta'ala kan ni maaw ye anw bato anw kɔfɛ ni maaw ye anw kɛ batoli fɛn ye ala anw kɔni nɔtɔw ye dɛ seniya b'ile Allah Ta'ala ye ninnu ye kumakan daminɛ ni mun ye subhanaka subhanaka kɔrɔ ye di ala seniya b'ile Allah Ta'ala ye kuma min bɛ kan ka fɔ nin seniya b'ile Allah Ta'ala ye ka masa wɛrɛ fara ile ala ka bato bonda kɔnɔ seniya b'ile Allah Ta'ala ye i ka se ni fɛn wɛrɛ tali ka fara ile Allah Ta'ala ka bato subhanallah jɔnsenmaw bɛ mun fɔ maa senima ninnu cidenw bɛ mun fɔ minnu ka maaw y'o bato walakin matatahum wa aba'ahum ala ye sija min kalifa ninnu la a n'o faw ye nɛɛma min kɛ o ye ye dagamu min kɛ o ye ala ye plaisir min d'o ma ye kɛnɛya d'o ma ye si d'o ma ala tu les as accordé longue vie. Tu les as fait beaucoup de grâce. Ils t'ont désobéi. Ils n'ont pas cru. Le fait qu'ils ont eu longue vie, le fait qu'ils ont eu la santé,
le fait qu'il se réjouissait de tout, au de la sababouye, hatta nasu dhikra. Fo nyinana ile Allahu Ta'ala ko, o nyinana hakillaji ko, o nyinana kawanili ko, o nyinana kanda be soro kumakan o nyinana be ko. Wa kanu qawman bura. Nunu kalam mawiye la khayra fihim. Bura herete ma minu ka kula. Wala ma bura ma minu ko yere ye halaki bonda kono. E John keneme ka kuma te jonsenman. Minu ye jonsenman ta ko bato. Minu tume waliju li yoroma nyininke ali sini an fe yoro do la. Ni ma do bi kali olu tun keneme ka o bemba ye ma do ko fo nyina ko waliju le tume obi kali nina. Neni karamasera li yoroma che. Neni karamasera ninche. Ele bi kali Allahu Ta'ala ka danfena jondo i yere nyamaye. Tumado i mochawle ya kuma fo ko alanya saranya jomba le tume. Tumado e yere mochaw yere ka wati la tunte i fa yere le ka wati la tume. Tunyalo al na kala ma nyumaye ma de adamade ya tese blala ala bonda kono. Nunu bo yere kun senya yoro le nyini nani. Onno te bi, onno te sini, o mama fo ibla koko bato. No kuma bana fola, o kuma be fola jonya koro, minu tun kenime ka o kama nyuma u bato, wala ma ko ka chido u bato, wala ma ka alaka jonsen mando uta, ko lu bato kasoro, o mo ka autorisation di. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Ceux qui ont adoré, minu fana adoré la a bello ni me yoro kele. Minu tume bato la olu lebo yere la senignala ni ne an ma autorisation di nunu kadama temene ke nunu yere le ye o yere blanina. No bana ala bi nyasin joma minu tun kenime ka adamado bato. Minu tun kenime ka yere di adamado ma. Minu tun mi I kali ka fo konte karamogo jamfante bo karamogo ka tona karamogo te chidenye tonta bolo ma kakan ka tu ma kelempe mi ko le ala kara sallallahu alaihi wasallam. Emi mi kumakandi ne yon kumakandi nte karamasera jamfa slamaw. Ele mason ki ka slamayata ala kara bolo fo kata slamayata adamaden bolo nafolo nyini na bolo ma minu be aw kan nafolo faranyon kan ka ke o taye ka banki sigi waso jarana ka banki sigi yere la kalini yere fola yere matola ele kan nafolo le tato ka do lumani kiyama do nunu yi bla kalila nunu yi bla koko la kiyake iye koko ke nunu koso kiyama do ini nunu bebe lalo kine kene kelenga nunu ba foko ala aw mani fode kasoro nasoro lule ye aw blala ala ba don ko lu yere tena selo dagbale yalaw ikana iyere bla sek foi la du koloko ka medo ni no ka tona de medo tomina ni tomin ko ala kera sallallahu alaihi wasallam ala kera fota na keta ana jogo meson ola mami me ma wole kata sunna ka fenfe ni sunna te dugukolo koka abeye filile fenfe ni sunna te slamaya buru fara ni sunna te abebe jahannama kono kera de kote sallallahu alaihi wasallam kera ko yahudiyo farafarana kata se fara yoro bi orovla anikili nansara o chrétien farafarana kata se fara bi orovla anifla سلامو كتو فرنا ستفترق هذه الأمة كنا محمد مانتوني جو منو كو يرما كو سلامو نونو فرنا فرا كاك بولو فرا فكاتا سي بولو فرا بي ورملا اني سبا بولو فرا بي ورملا اني سبا نيمبيكو كنتا كاي نيمبيبي جما وللا كنا يرما كراكو صلى الله عليه وسلم abolo fara bi woron vlani fla mi islamu ta bi woron vlani saba mais ni kelen bona la beto bi woron vlani fla ala kera ko bi woron vlani flani ka bebe do tasma kono ono ka karamo ono ka ton ono ka association mama ye woleli ke kasoro kira ka woleli te mama ye adama don wole kana kasoro kira kata ka jogote mama ye ma wole kana femberla kasoro sunnate kuma ninte galonye de hadisa sabatinindo ko silamaya bena fara ka ke bolo fara ka ke toni ye bebi tala be ko kita de kay nin bela kafoni kera ko ka bebe do jahannama kono fona tala ke kelempeye bi worum la ni sabachema ante silamaya la jabi
groupe bɛɛ ko k'a ta ka ɲi bɛɛ b'a ta kan lagosiliw b'i la nin bɛ bɔ ka nin lagosi nin bɛ bɔ ka nin lagosi bɛɛ ko k'a ta ka ɲi mais anw yɛrɛ sigi sa ka lajɛli kɛ ni hakili notre vie est en danger avec les propos que le prophète vient de dire. Ta vie est en danger, ma vie est en danger, la vie de tous les musulmans sont en danger. Pourquoi? Parce que les 73 groupes là, il y a un seul groupe qui sera au paradis. Tous les 72 groupes là, Allah kira koka bébé de Jahannama kono. Donc, tu dois te concentrer, tu dois bien analyser. I kakan ka ko mafle kanya, I kakan ka sigi ka ko laje. Groupe kele min doto arjina kono ko ye groupe dumani. Ne be sa dona chogo di komet tias laka. Groupe kele min doto cho ne be natawle la, be natawle la. Slama bere be natawle la. Groupe kele mané doto. Ma yere bolé lani. Le seul groupe qui va rentrer au paradis parmi les 73, c'est facile, en même temps c'est simple, si tu veux vraiment la compréhension. Quel est ce groupe-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, le prophète nous suffit comme un exemple, il était un exemple. C'est l'exemple parfait. Mais, c'est lui qui nous a apporté l'islam. C'est lui qui prêchait la parole de Dieu. C'est lui qui est venu non seulement pour guider la Ummah. A Kodi, Allah be min kancho. Allah ta'ala ka min di amako kananaye. Ma minu keto yela lela ka ofana kecho ke. Sahaba minu tuguto ko akabara la. Bi ko ankana na tu oleko. Ni be tugu ala kera ko kunfiw ni nalomaw ani foyte maaminu hakili la obese ki kele wa biyawdo sunamogoo do e aw ye fe aw ye ta silamaya ta shetana le lawa ala kera de la ni silamaya yi adoko kwanye tugu akata sla ko anya anyi la dere ama. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on suive le prophète? Mais pourquoi vous ne voulez pas la sunna? Parce que ça ne vous arrange pas. La sunna demande à ce que tu protèges ta femme. La sunna demande à ce que ta femme soit voilée. La sunna demande à ce que ta femme ne porte pas mèche. La sunna demande à ce que ta femme soit une femme pieuse. Toi, tu dis non. La sunna est tellement difficile. Laisse ma femme la liberté. Elle doit faire ce qu'elle veut. Elle peut porter les mèches. La sunna est trop compliquée. Tu ne parles pas de la sunna. Tu es en train de dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est trop dur. Wallahi. Ibe silamaya kele minu ke inenka ibe ala kira ka kewali minu labasini mauba kela ele yerete siki yere manyininga depuis dunia dana kuma do be fo afoba obolo afoba okacha meite ma fo ila bodu kolo koka akaramula a almamula aloni kelawla aminu yere be akuma fo ni okama obetu ko ibe ma kelem pema nyininga ola ko au ba fo ma minu mako wa biaw est-ce que nous derla ka fo ko ni be na kanado lu ka tona bi kalika fo ki be bara karamoko na denyowa wallahi otofi au ba fo ma minu mako wa biaw nunu yere yo kodumane ta ka kere ka do dina la ka ko yere ka taslay ka ban fana ka ma wole kana ama abe fo ma minu ma wa biaw ka lo Corona le bemboloni ma minu be fe ka bara keni ala kuma kanyi abe fo lule mako wabia minu koko ala taala ko abe fo lule mako wabia minu koko ala kera ko abe fo lule mako wabia minu koko kera koko awye tunga tasla ko ni islamaya se la wati dola atabaga nyumo islamaya ke tuko nyumo ma minu bi bolokala olu misalle be ko mini ma minu be tasmata ko bolola kuru ama ne fawani ne baw ikana nyabo tasla foi fe bankuni koka yeto sunnaka ni sala kito sunnaka isala kito slaka slami ni Allah taala be se arina dilima kito aka aya laje ni muso sutara nu bola wabia muso wulu wabia yani sutara be nyoya slala ni bomo shitu bola ado yere be sigi
même bomoshi li kabo est bien mais ni ebi bomoshi li kabo yo est-ce qu'on va yera ka foko ala karaka hadisa mi fo e galo yo c'est ton choix nunu do ya almamu bisigi fitna almamu bisigi ele almamin tok yere mako almami ikatidem belebele ko ka yafa bomoshi ko ele ni alaw taala che ni ebana sigila ka jama nyakoro kometa katam bomoshi ni rabboy est-ce que ebe kanka mona do mo le lobi ebe kanka salama ali jasi est-ce que ebe ka ala karani est-ce qu'il be kira bonya est-ce que tu respectes le prophète on peut ne pas avoir la foi mais contrôle tes propos. Tu penses qu'en disant ça, tu vas faire mal à l'islam, subhanallah. Et bien, quand tu as dit, il y a un la si yelema. Elle qui bomoshi toiwa, elle mi bomoshi toiwa. Ala karaka bomoshi toy sallallahu alayhi wa sallam. Elle qui bomoshi toiwa, elle mi bomoshi toiwa. Abu Bakar Siriki kafsane eni ka famine bey. Abu Bakar kafsane ni ka kabila bey. Abu Bakar kelempe tatoli kadi awye kadaka ayaye ala kerala ayata ala kerafe. Eki tatoi emi tatoi. Abu Bakar sou o kafsani eka kabila bey. Donc Abu Bakar qui sabe fambolo watibe. On se réjouit de ce qu'il a fait. Nous sommes contents de lui. Quand on parle d'Abu Bakr Siddiq, on se sent heureux. Mais toi, personne ne te connaît. Auto foi la kama wele kata au ni diana koma ani au yere ben na folo soro chogomi. Pauvre Afrique. Afrique ama fongo pauvre Afrique. Obe kulungeni anga ma koroba wa hakiluye. Obe kulungeni kamera don hakiluye. Slamo. Amese kunna watigma an yere beto en fana ka ambare ma do fo. Amambare ma do fo mais en même temps ameto en ka ambare ma do fo ana en fa do fo. Ils sont tellement courageux. Mais nous bamso ko yere ye nunu ka ton là. No ka fait tout cela. O ka tondem be ka kan ka warbo. Wallahi islamay warbo kado alakula kunmaba. Islamay warbo kado misrukula kunmaba. Islamay warbo ka feritanu deme kunmaba. Islamay warbo ali ifarima sani min kadi muso e kado alakula ka kunmaba ke. Mais wari minu boto ka fara nyonka. Ni wajibili karama sira bambolo de. Ni dawa karama sira bambolo de. Mais yalaw Mamunu toroni men nasongo yerete sorla obolo. Oluka keme flaw ni keme nanu lebeta ka faranyonga. Menu de ometu babula olukoni tabarabo de obolo de. Ni wajibili karamasira kanga ke ni karamasira yorola ni do. No be warbla kana ni de yemma nyini ngalike. Wajibili sugu dwane keto. Ko ka mawlidi le keto. Ekeni kan na folo blakata di mawlidi kene foi kan. Slamayani tamakia koteo. S'ils veulent faire leur mauloud, ils n'ont qu'à faire leur mauloud. C'est leur choix, c'est ce qu'ils ont compris. C'est leur compréhension. Ton argent là, il ne faut pas donner. Mauloudou, aïra awar betamine. Awar bebe franyon kan katadi oka karamogolema. Ako aye organisation minouye warla do organisation do. Donc ni ba yi wole ka foko ka mauloudi kano besila ko ka karamogo ko kanan wari kana lata de. Tu dois respecter ta maman. Mais wari di ibama ya do yorola ibado ka fo sharia ka yoro minu ko fo. Ibam so deme ya sama ka bon groupe la. Ifa deme ya sama ka bon groupe la. Au be se jogodi ka ma faranyo ka musokoroba ni chokoroba ka keme flaw de me nasongo ni minu la na no mako ye akoka kalo baloi obo takata odi awma aw na de me so baw ni momli baw sanka sigi okono fanga na ni bolokolo sigi me wowochi la aw no fe mais alhamdulillah oba ke ma minu no be suno ma minu be tubabula no be war soro segela il peut pas jouer avec l'esprit ma minu be america lu be na folo na dialogue aw minu be tubabula on ne peut pas jouer avec non wajibili sela kata fangano ka nafolo ke nyonka wajibili sela ka foko fangano yen nafolo fara nyonka wajibili yere nafado idna na kana mamunu wole kana alakol alama idna na kana mamunu dusukunyi olu fana ka keme flani keme nanu le farato nyonka
ils sont tellement intelligents. Ita yo ka wajibili kenoka ka foko be fisabila de Mandela. Réseau mine c'est programmé. A warbe sarachogo minula c'est programmé. Ils ont tout planifié pour pouvoir soutirer de l'argent aux pauvres. Nafaj mamenna. Sokoroba miria bala ka fo non na to kana waridi kana ko fana ala. Kasoro alaje musokoroba alaje isigi nyoma mi kerefe. Muso ama naso ngosoro afi dencha ina mime tubabula wala mai demso nsigi nyoma muso na chetoro ni mede fere kan ndendo yorobo bolo ni koni sela kan imbla kana dia même maloboro sanka dama o kaf saima o baraji kaf saima o here kaf saima yo bara min ken ni bo onna falo kiyamalo ani mamunu bi nege ke wari faranyonka ko kata doma eni alaw taala cheni wajibili kene bana kala kan na folo faranyonka afawni ambaw wati selate un tuan fo ñoy I fad deme I bad deme ya sama ka boni groupe la na koni natanime e ka warle ko kuma na yeni hikmay kuma na yeni karamay kuma na yeni bunyay ayara ka la ka fo ay ni tonsu na fo lo tondo ni tonsu wari ni tondo ni tonsu ito don la je ka on la je aw beta war fara ñon ka di karama munuma olu don yere kafsa ka deme ile yere be wari ni ngala ne minu fe am kan na fo lo ni minu be fara la ñon ka muna trop c'est trop. Maintenant, bana fala ko kala na doron ay lo malata mbaw beta ka wanil kero la mbaw beta ala kaliman ya ko madi ambela ka fon ma Allah taala bola la mokela kiyama lon Allah taala ko maw ye feminu bato o yo yere di feminu bato ma Allah taala ko domine Allah taala wa yawma domi yahshuruhum wa ma Allah taala bono lakafo ani wa ma ya'buduna min dunillah anutun kenime ka feminu bato mini Allah taala tekelemi ni ngali benana ala kana to saya yesima ala kana to saya yesema ka foko ne yenkanyana ma yake adama de labato la subhanallah Allah taala kana oblaika histoire la me karama sera ka wajibili la me abi ala kuni fonye men jija ka barako la un point intérêt me karama sera tenne ke kuni bigande na yen sama kata fami fe metai ay obika programme na Allah taala hakli dimade yen nyumani juman donc abonyona ay kanati yenya sima il faut jamais accepter pour que quelqu'un vienne jouer avec toi Mado est il est en train de jouer avec ton esprit elle est plus intelligent que la personne mais tu te laisses partir parce que qu'est-ce que tu te dis telle personne il est imam telle personne il est ostaz ou bien telle personne il a tel statut non ne laisse pas quelqu'un hypothéquer ton avenir. Allah Ta'ala ko ne nunu la kafola anotun kanime ka feminu bato ibo lu kame ko ala aw ma fote de aw yere ma sonya sima ka fengber bato minile Allah Ta'ala tekele ala yeshi jaminde nunu ma ni damu ni na here minu ko yo kala sababu ye ko lanyina hakilla jigi ko nunu kala mawye ma minu ni here foito la wala ma minu no halakinbe Allah Ta'ala ko faqad kadhabukum aw tunko ko nunu tunye aw bla batola o fana ko sisan ko galone de o ye aw ka kuma ka wuyay ni perdu kabo aw tumeta minu kas keno yana ma wati be o ya fo ele ma ala nyakoro ka fo ko ala ne ma bla ni salaka ala ba fo ko ko kuma na wuye sisene o ko di ko ye mimi fo ka noro o la ko lule ye aw bla o batola o ya fo sise aw nyakoro aw kulo ya me ko abeye galo faqad kadhabukum bima taqulun aw tun kenime ka min fo o ya beke galoni c'est à cause de toi je me suis comporté comme ça c'est à cause de toi j'adorais Allah comme ça non Allah c'est pas moi la cause et Allah subhanahu wa ta'ala te dira ils sont en train de démentir ou yé mi focho au koko galoni fama tastati'una sarfan wala nasra nado banakalate jankata min la natuika itena sela jankata ni wulila kabuika ire tena sela ma demena ma sorla mi deme ki iboshi ki klaka bo Allah Ta'ala ka jankata koro ay
minu ko minu yiblala olu ko sisen ko lu mi blala ado to jahannama la doli le ma fen ma meke sababu ye kile bali jahannama la doli ma fen ma meke sababu ye ka edeme ka kudeme di ema u fanate atula balo ma de kafurut meni kuma nyona fa ala kirama sallallahu alaihi wasallam ante son ni ma surud ma e ko cidenu abeta logo fiela aw ma ye logo fiela cide mi meta mana sema almamun bi farafina dunya era yorobe ni almamin ka sena tama damna ni almamin surud ma beta mana sena sadi maw nyana ka fo almamin ka kan ka ke burfembale kono wala ma nyome de ka ubien solika ubi almami yara ma te ka bara mogola maka kafuru ka hakilna ta dole tuyeni ala ko ke cide ni mogo be logo fiala le be logo fiala man kan ci yoro le be cide me ta mu ni logo fiala Allah taala ko abena muhammadu abena jabidi muhammadu وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله تعالى محمد نونو كلمة كمان من كم فيما ne Allah taala ma cidenci e muhammadu nye ma cidenci ka ko enye ciden bela ka foni illa fo abeta soro innahum la yakuluna at-ta'ama nunu cidon bet me dominingo wa yamshuna fil aswaq o fana tume tama kata lofiela nin kana itoro wallahi muhammadi kana toro nina ka foko ciden sugu manete aw meta yoro mina beta abetama ko ma betama jogomi abeta lofiela ayra be domininga ko ma be domininga jogomi Allah taala ko ciden nana enye nunu be fana tume domininga o fana be tume tama kata lofiela bi karamogo cɛ ni karamogo be taama kana ka rendez-vous la maa minnu yɛrɛ sigini bɛ ka karamogo makɔrɔ ko agba ko karamogo cɛ nin yɛrɛ be taama na sema anw yɛrɛ ɲɛna ko karamogo ɲuman le c'est à dire i ye taama min kɛla i sen na ka na ayi i tɛ karamogo ɲuman ye c'est à dire ko jumɛn de yɛrɛ ka di adamaden ye bi ko min bɛ wara adamaden hakili ma ka bɔ a adamaden ɲɔgɔn yɔrɔ non ni adamadenw y'i y'o la dɔrɔn o bɛ sin k'a fɔ tunya na nin y'a numéro 1 de ye nin y'a yɛrɛ le ye nin t'a photocopie nin y'a original le ka sɔrɔ karamɔgɔya ni lɔgɔfiyɛla ta tɛ ɲɔgɔn ye sila la karamɔgɔya ni ye karamɔgɔ k'i tɛ dumuni kɛ karamɔgɔ bɛ dumuni kɛ karamɔgɔ bɛ taa lɔgɔfiyɛ la maa ka kafuru kɛnɛ bɛ k'i kɛ maa min ye o y'a dɔn k'a fɔ ko ciden nana e muhamadu ye Allah taala ye murusalena ci olu bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ olu fana bɛɛ tun bɛ taa lɔgɔ la a yɛrɛ ma daminɛ ile ma Allah taala ko waja'alna ba'dakum li ba'din fitna ma bale te de ne Allah taala ye aw do kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne aw kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fitna adamaden bi fitna dɔ bɛ lajarabili dɔ bɛ e bɛ taa sɔrɔ jɔn de kɛni bɛ k'a la i kan i ma surunya mɔgɔ fitna dɔ bɛ jɔn de kɛni bɛ k'a fitna nin s'i ma i yɛrɛ den i kɔrɔ i cɛ i muso i benkɛ i fa i kɔrɔ i teri donc Allah taala ye anw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fitina de ye a kuma bale te jɔn de b'i tɔɲɔ i adamaden ɲɔgɔn jɔn de b'i gasi tiɲɛ i adamaden ɲɔgɔn jɔn de bɛ ban k'i ka hakɛ d'i ma n'i ye baara kɛ a fɛ i adamaden ɲɔgɔn jɔn yɛrɛ de b'i mankutu ta kan jinɛw tɛna na i mankutu tiɲɛ o wa kula walama jinɛw tɛna bɔla u ka yɔrɔ la ka na ko bɛ mankutu tiɲɛ olu mako t'e la o la mais adamaden ɲɔgɔn de bɛ bɔ ni a adamaden ɲɔgɔn ye adamadenw kɛla ɲɔgɔn ma fitinaba de adamaden de b'a adamaden ɲɔgɔn joli bɔn adamaden de b'a adamaden ɲɔgɔn gasi ta ka adamaden ɲɔgɔn ka nafolo ta ka bɛn a kan e ko sɔnw ye adamadenw de ye jinɛw tɛ o sɔn minnu bɛ don maa kan k'i baara kɛ k'i ka nafolo minɛ i la maa minnu bɛ bɛn denmusow kan ka o violer adamadenw no adamadenw kɛla fitinalen ye u ni ɲɔgɔn cɛ Allah taala ye nin de kɛ dɛ Allah taala ko atasbirun
fitnani abekale da tasbirun awni min kalika kawlika sabari wa kana rabbuka basira masa Allah ta'ala kala akayeli korosli bay Allah ta'ala kala yeli masay ko bi meteme na woni nyonche la jara bilini me awni nyoncha ka dama de nyala nyon tonyo nyon gashi ebe nin kenina isabari awu sabari ala ko kwa nyame ko bela nam wallahi amita se aya belebele do manin ko fe wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana mawko mamunu tajigila ka foko alala sayani yera ko tuyambala nunu laninte kunini na sayako o ma don londo ko ne Allah ta'ala bu no be noya minu lanintala o yera miriya tala ayera to nyene tuya o kanime ka lomna ka ke galoni laula unzila alaina almalaika che muhammadu ni tuya tume chide yanina ala tuna melekale chikana auma melekale tume jigi kana auma au nara rabbana wala ma aum nyabe alai ebo kwanye son alai anya tala ala be romina anya tala au manyama nga joula nga be la tayela me uzaela e au nga joba nya korosunu tele ekoko ala nini continue tunya icho anu lanin tala ka foko london na to au mena sa mena jo ala nya koro au danin teni dona nini yera continue tunya icho ala tume melekale chikana auma wala ma ala yerba yere iraka auna لقد استكبروا في أنفسهم تيانا وعتوا عتوا كبيرا نونو كلا يرلا باي او يركونا نونو ناني على قطاو ندم تمو نجلم باوي انو دانسا ولا جلم كو بلبل كلو بلو ماما لا كافو كابنا جو على نياكورو كابتو الله تعالى كابنو ياليما لا كافولي لون كا سباتي توني كنكا kafara maaminu keto konte bola be sa fola chogodi ko Allah ta'ala tunye meleka chikana wala ma ala ya yera gira ka aula hano yerla bayale teda ni dusu kun fala yerla bayala atibla foi la marasali ani julumu ani tonoli ani koko benani ala soso belebele wiye kabaira julumu be nunu yo yera ya bela ka foni bonda kon muna parce que au danin tala la yarjun ja adama de me kudo nata adama de ba don ka fo kudo keto adama de miri be nunu yera miri ya foi tala o hakili ni nana ko o yera danin tala Allah ta'ala bena ojabi yawma yarawna al malaika domi nunu ye domi mna ka ke galonye kalfani mi mola ala ka kalfani mi mo farla mi niye domi ala be meleka chikana nunu nimna yawma ni donye yawma yarawna domi nunu kato yeli kala kato jonyela yawma yarawna al malaika nunu kato meleka ida domi meleka minna to kana onni tufa kabola la bushra sawate nunu ye nindon ka bo meleka yorode sawate nunu ye yawma idin nindona lil mujrimina chienin kelawi melekaw minu nato minu be konfolo ni melekanye nunu bena illa sawa la sawali jugumana kasoro ni melekana ka barakela to mana folo okuso Allah ta'ala ko قدومي يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ملكاو بافو ملكاو كما كان لاجه جافندو بي هردو نيماندو جافندو بي كاندادو سعادادو الفلاح كيسيدو نيماندو ملكاو بافو حجرا محجورا Allah ta'ala ka nema balinime auka Allah ta'ala ka hina kaja aula kuna diani kanda o kaja aula au balinime uma arabu kana hajru ya munye almani' ki ibali herani kuna diama bi au danime yoro minani meleka minunana meleka ya iraka aula
anana aw mani nyani toma seremi a la sawalite ni nade la sawalite tieni kala we a kabanfana kuna dia be soro koko la kanda be soro koko la ka aw lanin to aw la yoro labanaya meleka ba fo aw ye hijran mahjura ay balililo nemala balilimi be nema baliko adamade ya soro jani yesakito c'est kanaslaka. C'est-à-dire tu as couché, peut-être en un clin d'œil, tu peux attester la kalima. Mais lorsque les anges vont se présenter, leur présence, ils vont se présenter avec un visage qui n'est pas du tout agréable. Tu ne sentiras aucune joie. Et aussi, ils vont t'empêcher tout ce qui peut être la cause de ton succès pour que Allah te donne le paradis. Tu seras épargné de tout ça. Tu ne croyais pas. Et tu n'as pas fait Allah Ta'ala be Adamado ka kalfam nani mausala kiyamado makononi me ka Allah Ta'ala ka question jabi. Nous tumadala oyera tumafo ni tunyatunga ke ala konina muna ala taala ma meleka uchika na auma wala ma au yerebe ala taala ye nunu yo yera la bonya yo yera la wara o korota la oyera nyakoro kaliman yakun madi ambela ka fun ma ala taala bulala mo kala ala taala ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu ni ansela ni ayama abe an hakili la jidoni tunkala. Ah, c'est très difficile à dire. Je prends l'exemple sur les États-Unis. Pourquoi je me rends jusqu'à là-bas? Australie, non, faut laisser tout ça là. Canada, ça. Je prends l'Europe, je prends la France, laisse la France. Danemark, laisse tout ça. Suède, ceux qui sont bien posés côté social, il faut laisser tout ça. Ils font du bien. Il faut prendre la Belgique. Ils sont posés aussi, alhamdulillah. Sociali bonda kono, demeni bonda kono. Non, il faut laisser la Belgique, il faut prendre la Hollande, masha'Allah. Ibeta se nunu ka jamana la demeni. Muso min lasiri todo. Faut kata se jigilima. Obe muso bere faut kata se muso jigilima. Muso fana na jigila den fana me contrôler le bolo o ya jamana lo ye système do bla mi ma to BBC yero koro BBC ka nasongo ni ka dumta koro yo beke o ka jamana kono al ni ma minute barala kalo do be di oluma pour que o yese dominique la bara nyuma lo de wallahi bara nyuma do on dese la bara minan fe farafina olu se la kala social system olu ya ke amaka ko matan fe farafina de tumado minu be ministerial a faveur bo olu le minu ye meru ye wala ma député ye abese kala olu no den ye parce que ni ta domaine na ta donc avocat yere be yo mais ay to abulo teyde ifate mairie ibate ministeri ifate ministeri i korte ministeri IRF ministry maboka famina tubabu mako foi tola ministry deme min soro chop demena ele Sénégal wala ma ebolo kolon fana mo le soro ah bon munu benin ke bele islamawa islantanwa ijotiwa madama ni boka jamana kono o kan nafa no ka herebe sibema saraka lide na fala ko saraka tunyana amado saraka yere bunda kono obe feritan munu fa obe sa obolu ta chogul don obolu madame chogul ko ni be ko fe nunu tunte slama nunu mala ala kola o tunte ala taala benyo ya long o tun dani taala ala taala ko wa qadimna
Allahu Ta'ala ko ne Allahu Ta'ala ye bilali kɛ ɲɛfɛ n ye ɲɛsigili kɛ n ye fɛn bila ninnu ɲɛfɛ wa qadimna ila ma amilu o ye baara kɛ ne Ala y'a baara kɛ ɲɛsigi ye o ɲɛ n ye ɲɛsigi jumɛn bila o ɲɛ est-ce que o ka baara sɛbɛn kɔnɔ barajiw le b'o ɲɛ wa baraji sugu jumɛn de b'o ɲɛ Allah Ta'ala ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura fasari min fola ni bololonin kala bola ka ca me damanamanta ni nana i ka so kɔnɔ ni ka fenêtre incliné ki ka fenêtre jengɛ dɔɔni i bɛ sin ka nɔrɔ dɔ ye do la i bɛ sin ka lumière ni dɔ ye do la a lumière ni c'est transparent ni ka lumière ni lajɛ i b'a fɔ k'i b'a minɛ i bolo la mais ni k'a minɛ i bolo tɛ se k'a minɛ parce que yelen dɔ le bɛ doli i ka bon kɔnɔ i bɛ yelenw ye cogo min na a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko nɔrɔ don a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ fɛn dɔ i bɛ se k'a minɛ ni nana i bolo se a ma dɔrɔn a bɛ komi n'i bolo donna sisi la c'est-à-dire i tɛ se fɛn min na parce que lumière le c'est a lumière bɛ don i ka fenêtre fɛ ka don i ka so kɔnɔ ninnu ka baaraw b'o cogo de la baara don u yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o ɲɛw b'a ye la mais a tɛ se ka na sara foyi t'a la walama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura o ka baaraw Allah Ta'ala ko k'a y'a kɛ gbangbanw de ye a y'a kɛ poussièrew de ye a y'a kɛ fɛn de ye fɛn min ka fɛgɛ ka tɛmɛ kɔrɔ ni kolo kan kɔrɔ ni fu kan ni a bɛ kan ka taa fɔɲɔ fɛ danfɛn tɛ se a minana k'a fɔ ko n kɛtɔ fɛn dɔ minana n bolo la k'a kɛtɔ nafa ɲana n ma ninnu ka baara belebele minnu kɛlaw bolo ninnu ka baara ɲuman minnu kɛlaw bolo kiyamalon Allah Ta'ala ko ninnu ka baara nin bɛɛ la kafoni bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ haba'an manthura ye min taga ni bɛ fɔɲɔ fɛ min taga ni bɛ sisi fɛ a jɛnsɛnni bɛ manthura fan bɛɛ bolo tɛ se k'a minɛ kɔ c'est-à-dire o bɛ n'o ka baaraw lajɛ o ka baaraw sabatili mais ni bolo donna la dɔrɔn e bɛ poussière le wulila ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ ayi a tɛ se récupérer la san dɔ la ka an to madrasa la Buwake lɔgɔfiyɛba jenina a kɛla perdu ba ye commerçant ma ala ma kɛlaw ma jurumu yafa ye maa dɔw tun bɛ yen olu tun b'o ka wari bila o ka magasin kɔrɔ le nin ye bɛɛ n'i ka dabari n'i ka plan kɛcogo ye dɔw tun bɛ t'o ka wari bila banki la dɔw yɛrɛ tun y'o ka magasin ka dinga sogi o ka magasin kɔrɔ o tun bɛ t'o k'o ka wariw dogo ye c'est tout à fait normal il est libre de faire tout ce qu'il veut avec son argent peut-être alhamdulillah histoire dɔ fɔla an ɲɛna ni Buwake lɔgɔfiyɛba jeni kan Buwake lɔgɔfiyɛba jeniko caman kɛla dɛ a dɔ kɛla Sumaro la a yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ Sise lɔgɔ o yɛrɛ fana jenina waati caman k'an to yen mais n kan bɛ jenini min mani Buwake lɔgɔfiyɛba o le jenini kɔfɛ ni ma fili si ma mémoire est bonne a kɛla ka sɔrɔ président min bɛ présidentiya la o le Bédié si ma mémoire est bonne oui Bédié le tun bɛ présidentiya la a yɛrɛ waatiw la o ye vagabond caman accusé ko fangaw le y'o sara ka na Allahu alam mais magasinw jenina ka magasinw jeni ka mɔgɔw ka waritigiw nana minnu tun y'o ka wariw dogo kesu la dugukolo kɔrɔ fanga bɛ tasuma la magasin jenina o ma se foyi récupérer la o ka wari minnu bɛ dugu kɔrɔ sa bɛɛ b'i ka magasin place lɔ ayi magasin kɔni jenina tasuma fanga ka bɔ an tɛ se do la miiriyaw nana mun ta sa minnu ka wari kɛsuw tun dogonin bɛ wari kɔni bɛ yen tasuma kɔni ka magasinw jeni a ka bɔnw jeni ka bɔnw ban pewu ka birikiw bɛɛ bɛ a tasuma jeni ni fanga le b'a la dɛ fanga yɛrɛ le b'a la i b'a mɛn ko k'a fɔ ko sapeur pompier minnu bɛ yen ko renfort bɔtɔ ville bɛrɛ la ka na Buwake de ye Côte d'Ivoire so belebele filanan ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tasuma min bɔra fanga le tun ka bon
ah non e be tu ka quartier la ka tasuma ye ki kat e be tu ka quartier la ka bois ke lofia ba ka tasuma milimier a tasuma e fenye kuma era la yini mu yesa wartu wule nana ko buno ya kesuta e tolo malo de kesu récupérer alhamdulillah dugukolo kesu bola kesu daele la asawani me wari lani me alanya ere ma men balmache ja warbe mugumula wari lani me wari ya sawra la bolo kana magala de ni bolo magala la doro a bebe sinka ke bangbang ika wari lani me inyami ka wari la mais tu ne peux pas si tu touches le papier là ika na fo le papier ni ya toucher doro a bebe sinka ke poussière a bebe sinka ke ama fani madi bugurier donc ni misal dunia ni misal ya fitini dunia erela jigitiya kodani le magasin le feu tasma e magasin ta alhamdulillah ala be kiti ko lo be jansoro mais bita soro magasin tigi espoir do bala ka fonga wardo dogoni me bokoro. Mais quand ils sont venus, chacun a pris. Mais parce que tasuma mina fanga tungabo. Afanga tungabo. Jani tasuma ere se yorodo la son fana son ala kana son yere bo adama den ka famina. Ne fana ye son ka sawali ko bay ma dusu kasini me. Olube do kata ma ka magasin kari. Ko yere servi ma ka magasin fauna. Olu fana groupe sawani me. Olu do bena na sigi ka foko ko bi mara tubi de mara changer de isubi la changer la mais ka mo min ka magasin fenta o lo itate de amaka ko min tab menena lofie la ko ebe profiter ka do ka ma ka fo so non ni tu en caméra do fana sawa ko bay ebo yo beta caméra do tu me samara munu do folo e kachaya ebe se bargo chama yo bolo doye sen durati gauche ou tala ça dit façon lui est dans nationalité quelqu'un ils viennent voler tout au bet taxi là lo kata dodoro parce que lu bon ni fere là les sonali era ko son tasuma fundeni wa tasuma sisu o mako foitala au bet do kata ma o ka fenta wallahi ma fola chogo mina temena ni beka ma o ka la jarability ni do ka sawa kodi sonali ni alaw taala ka jon seninya ka bo sunyalima aye iseninya ka bo ko kuntan belebele lema o koso quartier la ame olu camere don sensibiliser le note sunyali ni mnana olu camere don bolo fo son yera manyma be duila we ni son nana quartier do la son yɛrɛ de b'a fɔ ko ka taa n'a ye commissariat parce que a b'a dɔn a bɛna na maa minnu bolo a ɲɔgɔn don o ka ɲɔgɔn dɔn dɔw yɛrɛ bɛ son basi ka di olu ye ni son bɛ basi dɔrɔn olu bɛ taa biriki le ta ka na a ko a y'a jigin a kan parce que son bɛ adamadenw jigi tigɛ de jigitigɛla don i t'a dɔn k'a fɔ ko son y'a lajarabili ka bon fo ni son nana i ta ta i kɔ walama maaw ka kalifa min b'i bolo n'o y'i lalila k'a d'i ma son yena tay ko ni me ke yila ima abesin ki ke mo la kolo nye maw bolo kasoro imam bo maw ka kalfa le bi bolo sona na kana soya en fawni ambaw ni ne kela son et puis son joni 99,9% baisse la made wallahi billahi tallahi so minutu menna ni anga chokorbaw anga commerçant ni tawulila i yɛrɛ ka quartier camere don ini do be ballon jouer ini do ka ɲɔgɔn dɔn o yɛrɛ o bɛ na ni soɲali fɛn ye quartier la ils sont tellement fiers de ça anw ka nin ne sɔrɔ dɛ ni min yɛrɛ ma se do sɔrɔ la o yɛrɛ bɛ sin ka mɔnɛ mun na pourquoi ne ma se profiter la ka taa nin waati ɲɔgɔnna la o kosɔn i bɛ maa caman ye kɔnɔnafili dɔw b'a kan hakɛw le dɛ i bɛ dɔ ye a bɛ kan ka Alahu Taala wele a bɛ kan ka ko bɛɛ kɛ mais a ye maa min tɔɲɔ o bɛ sila danga la su ni tile oui wallahi n'i ye maa tɔɲɔ hali n'a ye Alahu Taala wele hijabu tɛ billahi hali n'a ko ko Ala fɛn fɛn ye den ye kana to nin y'Ala kɔ la
ele beta flabola befe ma fongo nunu le bi bali den soro ma de ayi ma min tonyona kera ko hadisa la ko ka duawu hey o ka duawu tera tela de ni ka mo tonyo abe duawu ke ika ay sikata la ala ye toni ye sanyangwala ala ni lamalo ya min laneka ala ni min kenela ye tonyoli min laneka ala mi dalye ni kala o ko son tonyoli kala ka danga anyeslanye de e kana susala de ameni force sen kamele down le fana ye o yo hakilito ni kuma su nyona la ni ala ye la jarabili sugu do se lo fiema wala ma boutique do ma wala ma quartier do ma ni fana te en fait farafina coup d'état kela farafina Côte d'Ivoire 99 et ni be kan soro Côte d'Ivoire ma bedo mo tale do me kuma leka nyera tola ya fana ka lajne tame mo do be ni coup d'état ko nana wa occasion do nana fo lu yeta kata commerçant kam magasin ne chi kam mau ka fu sonya e so ni au ma fara ni barala ibe sanyeni na ibe sanyagba la ibe samma ko sala ete fudwa ke foila mau ka sege wari mau ebe ta soro yere mau kedime ka marchandise minusa o ye juru ta baden do le fe o ye juru leta ni jamana nyamina ni coup d'état o kala sa comme farafina yere lo ni coup d'état lebi o sela ke e fana ye profiter kata iba adamado tonyo mais jone be ni barake c'est-à-dire anyere fe farafina ibe mami ye ni barala adama tobe mina muhammadu tobe mina musa tobe mina yaya tobe mina slantaun teni bar slantaun yeta kata kobe on slamo comme magasin pillé non ils n'ont pas cœur chez nous en Afrique non otu suto kono al ni tasuma be magasin aba taba jeni namna alloni ina foka ba donc avant nous comme magasin ni ne dola ka fengelen to allez vont pas me laisser mais en slama donc anyolo antesra nyokonye an dusulatigi me ambe do kana sonyali ke ka banka bokata na quartier la kata fere fana ans slama nyondo ma do yera fana sigi me quartier lo le kama kwa sombolo fensan ni ko julumuno sombolo fensan ni ko julumuno titola la femine iba donc a fo sonyali fene iba donc a bolana yorom na halalate tonyolikela lo atala maule ka hake usonya kananaï quartier fanana pour dire non le monsieur là il est dans les affaires il n'est pas dans les affaires c'est un voleur sono a te affaire foi là sonné a te fo trop barata la son et mi fana me son ka fenye ka fo sonné a ka soro sonyali là il fana nana kana business kene ka sa abe fi fana maslama la ko son to le sonné on perni meka business sonyali fe ça mais menu beta kata dakari ama fo luma so amina yera ko bon ni ne am fait bon nunu mayafa marantato alama o min fola element o le kacha ele ne be singa sigire ma ne era tenganya na ma famiyala de ni ne ka koko ke atebe mbalma chaite sigi doni ka miri na ma do be ye ma minu tonyo ye ko sigi teria bolo makata ya fatalo fe nunu ka dakuru nyakele kuma no ba fo ka ala dali kwa ye kilasi kata la be kilale de ye mau gashu ye mau tonyo ye mau toro e ka nyana ma yala ni rele sutu ngadi al na fala bi ko farafina jamana be ko taye wuli a magazan bela ma do be olu ba fo ko alhamdulillah rabbil alamin olu fana profiter wati lete kaliman ya ko madi ambe ma Allah taala wala mo kala Allah taala ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura ko ale Allah taala ni kuma be nyasin joma kafiru no kabaro o hakli sigini me bara minula o be deme minuke ni yo ka hôpitalu mafle o be an soigner ante chama yara sara o ye mutualité udi e bena kana ira furake e bena ni jangoro bila o bi traité kanya o bi lado kanya o be ko be kiye baraj man kain ka adamaden lado bo baraj man kain ka adamaden traité bo e koni baraj ma be mais le fait que o lanité ala kola o danita ala ka foko sayako nyini ngalibe
donc nunu ka baaraw bɛɛ kɛla Alahu Taala bolo k'a kɛ ɲɛsigi ye k'o makɔnɔ ɲɛsigi min fana bɛ tɔnɔ foyi t'a la gbanbaw ni poussièrew don fɛn minnu taani bɛ fɔɲɔn fɛ n'a tɛ se récupérer la Alahu Taala ko ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila maa minnu sɔnna Ala ye k'a fɔ Ala ye ka sina Ala ye k'i mabɔ Ala sɔsɔ ko bɛɛ la saya bɛ s'o ma waati minnu la o bɛ sa ka sɔrɔ ni Alahu Taala ka di o sala limaniya kan o sala tawhidu kan mɛlɛkaw y'o lasawa o sa waati innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika mɛlɛkaw b'a fɔ ye k'aw kana silaw kana jɔrɔ Ala ko k'aw lasawa k'aw bɛ don arijinɛ kɔnɔ Alahu Taala ko ashabul janna ko arijinɛ kɔnɔdenw Ala ma ne ni aw kɛla olu la yawma idhin nin don min bɛ kan ka kofɔ nin cɔ Alahu Taala ko khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila sabati yɔrɔ so laban yɔrɔ ɲuman makɛ yɔrɔ ɲuman ko nunu ye labɛnni kɛ o yɔrɔ ye makɛli yɔrɔ la laban yɔrɔ ɲuman la sabati yɔrɔ la so ɲuman la wa ahsanu maqila ani Kurana wallahi masa Alahu Taala bɛ kuma ja waati dɔ la farikolo ni an b'a fɔ fɛn dɔ ma français la ko sieste telefɛ sunɔgɔnin dɔ bɛ yen ni maa bɛ to k'a kɛ n'a ka ɲi farikolo ma quand tu te sens fatigué dans l'après-midi tu fais un peu de sieste ça peut être 15 minutes 20 minutes 30 minutes mais tu dors un peu quand même. Après ta sieste, là, quand tu te réveilles, tu es en pleine forme. Et Allah nous dit dans le paradis, nous nous ka demeure numéro, au ka so numéro, au labayoro numéro, ani Alahu Taala koko farila foni numa fana wati keyoro numa be nunu ye akono. Ça ils vont s'étendre comme ça. On ne dort pas au paradis. Ils vont essayer de se relaxer. Il y a tellement Alahu Taala ye labɛn yɔrɔ ɲuman kɛ ninnu ye farilafoni waati farilafoni na kɛra ninnu de paradis n'o tɛ telefɛ sunɔgɔnin ni sieste a ka di waati dɔw la dɛ a yɛrɛ waati dɔ la i b'a fɔ k'a ka di ni su sunɔgɔ ye ale kundagala man jan mais c'est tellement intéressant i bɛ sin k'a kɛ dɔɔnin dɔrɔn mais kɔfɛ n'i wulila i bɛ énergie dɔ ta est-ce que aw b'a kalama ko sieste nin ko Europe jamana dɔw ka jamana kan o y'a ta k'a bila fɛn bɛɛ la olu jamana kɔnɔ Europe a bɛ Europe fan dɔ la olu ni midi sela bɛɛ bɛ taa so kɔnɔ o bɛ waatinin di i bɛ taa so kɔnɔ ka dumuni kɛ k'i yɛrɛ lafiya kɔfɛ tuguni bɛɛ bɛ na ka baara reprendre c'est-à-dire la sieste même chez eux même c'est exigé ils savent que c'est bon pour le corps c'est bon pour la tête c'est bon pour l'être humain tu te reposes un peu pour récupérer pour avoir de l'énergie pour attaquer encore le boulot. Donc, au lieu de faire 8 heures du temps ensemble, et ce sujet, c'est pas comme ça. Tu fais des barat l'ancheke, et beta so kati et la viandone, quoi fait tout ni bena. Donc, n'ine ye, arjina fanakono, Alahu Taala be fait kayara ka anaka fo. Yorobe ala bolo, Alahu Taala, yoro minu kel la ba yoro nyumaye, make yoro nyumaye, sabati yoro nyumaye, anin la gafia yoro nyuma fana Alahu Taala yo keka amakono. Amfauni ambaw. Arjina ka dinani aw ma Alahu Taala bola la mo kala anya Qur'ana aya min tani ni aya tumado ama aya jambanta me aya min do hakillaji aya belebelelu hakillaji aya belebelelu me ame aya flata tuguni ka faraka parce que leri amse ka aya flata ka faraka Alahu Taala ko ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا دومي إنيا كورتا سانفلا مفلي إبي كافنتري جنگ دوني سانفلا مفلي إبي سانفلا مفلي كميري قرآن آية نما ouvre ta fenêtre regarde un peu Alahu Taala ka sanguliya maflé. Regarde un peu le ciel. Pose-toi la question. Alahu Taala de ye
ni sangolo fenze an kuna kaba k'a fɔ an ye ko an y'a mafilɛ ka tila k'a mafilɛ ka sigi k'a mafilɛ n'an bɛ se defo bɔla ala ka sangolo la pɛrɛnɔ t'a la cinɔ t'a la sangolo ni alaw taala y'a fɛnsɛ an kunna a lamɛn kosɛbɛ dɛ mɛ lon do natɔ lo min na mɛlɛkaw jigi jigitɔ ka bɔ sangolo ni fɛ ka na alaw taala ko lo min sangolo ni ci citɔ ni kabanɔgɔ ye kabanɔgɔ bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ nuage bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ sangolo bɛ pɛrɛn-pɛrɛn sangolo bɛ ci fan bɛɛ fɛ sangolo bɛ kan ka ci ka pɛrɛn mun de bɛ yen wa futihati sama'u fakanat abwaba a bɛ dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn i bɛ kabanɔgɔ ye fan bɛɛ fɛ mɛlɛkaw bɛ jigili la alaw taala ye jigili min kofɔ jigili min ye jigili dafani lon belebele daminana dɛ nin lon na mɛlɛkaw bɛ jigi ka bɛn mun ma nin ye kiti donnen daminatɔ nin dɛ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا نندو مسايا يرى مسايا لاكيكا وي الله تعالى تادي الله تعالى كوكو نندو نكلا دنيا كافروما عسيرا لومبلبلي لومبلبلي لا ملكاو بيجي kabanogo ken mele sangolo be ci fambe fe kabanogo ken me ka sangolo fambe datu nindo konte bodo jatige do koni lum belem baye kafiruma kan lonno ya ama alamu kala Allah ta'ala ko wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi kullu tonyoli kalaw ala sosolaw minu yo o kanyana maya ke yoro kun tonyona tonyoli kalaw ni yoro kun tonyona no yeni donye o be sinka o bolo do da bebe ni to masere no aba nyi sigi abolo ka muna ekini bolo tike ka bala de Allah ta'ala ko wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi tonoli yere le mandi alay ma ya yere kun tonyoni ala sosowi ni ala ko tawye ay bana fana ka adama de nyon tonyo kiyama do no tonyoli kelaw yere kun tonyolaw keto o nyilla sila o boloka aba boloki nimisa to masere do bononi jangata ani kuma suli to masere do si e savait non regret belebele baradamna nimisa belebele baradamna wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ne kabalo ne do kanyera to balo bolo ne do kanyera to malo ya bolo ne do kanyera to danga bolo ne do kanyera to kuma sulu bolo memuna ne masetuna manyuma ko dugukolo ko kanka bara nyuma ke ka bilabe abafo ya laytani takhaztu ma'a ar-rasuli sabila nina tunga do ne tuna talike ni kira sallallahu alaihi wasallam ntuna kira ka tasla ta ko ken kasla ntun to ni tasla ko men yesla ni sabote nyesra ni sabote nyema sabote slamaya ni sra kan ka slamaya ni sabote ka kella nyuma sabote fosi tumandine sabote liko Allah ta'ala ko wallahi bi boloki e bi inyi sigi e boloka ado e be machama fa do de e be lebu kani masuba kambelebelo fo ado e be nimisa munamma to kera katsuna ko wallahi tasla foite adama de la kishi kanyana mayala fo ka tu kira ya fo chogomi kira ye amblasara chogomi sababu nuzuli be ni naw ni ayalo kira akisa tumadame na akisa fo ni ambana aya tafsir la ni yala je abe banga fo tuni ya wailata ni beye balo woleli kane malheur
malheureux, balo, laitani, ala, nene tunkalo, lam attakhiz fulanan khalila. Pourquoi je me suis laissé derrière cette femme-là qui est en train de m'égarer? Pourquoi je suis resté derrière ce monsieur-là qui est en train de m'égarer? Pourquoi je me laisse en train d'être manipulé par ceux-là? Et pourquoi je ne suis pas décisif? Pourquoi je ne prends pas une bonne décision? Si je savais. Nintunkalon. Netuntenkanyana tien tuguli la ni mamununko. Aslamo. Laqad adallani an adh-dhikr. Ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Netun sona. Wallahi netun sona. Netun ka sutarata. Net ka sutarata. Mais modo kane farifa kane saboter. J'étais voilé. Je me suis voilé. Ça allait très bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'étais bien voilé. Mais ils ont commencé à me saboter. Ils m'ont dit, mais pourquoi je vais cacher ma beauté? Ça m'a beaucoup affecté aussi. Nanya la bo hijabula. Okuma kanye fanga soroma kasoro. Allah Ta'ala ko laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wallahi net ni slanyumata. Men tola slanyumani nkantu menga suseluke, ntu menga farda seluke. Mais wallahi kabine neni ni etama damna. Mon frère en Allah et ma soeur en Allah. Si tu te retrouves parmi des amis, que tu sois en France ou en Belgique ou bien en Hollande ou aux États-Unis, partout dans le monde entier, tu regardes d'abord ta foi, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette relation est bonne, tu es proche de Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des zikrs, tu es toujours là en train de méditer la parole de Dieu. Adamade yere mafle ka ye ka fo nini Allah Ta'ala kadibe ala ko la sangani watibe ni ki yere ye bolo dola ni ki yere ye mado koro ni ki yere teri do kla menuti isabati limanyani ala ko dianyela fo nunu bi fari faali anyeta doron chieninka mate ma boala ele yere defo do bila jogo kuntan do bila i yere ta don ka fo jogo do mais ma do be na te doron ka fo ko ala la jogo ni mai abe ki kono ka fo ka kami edema i ka here bo tigi ku i yere ya don ka fo ko tigi di ka here mai o tigi yi nyine o tigi bi ka here de fe nimi sabele bele be damna laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Shaytana adama de be kuma sulu ni doyamma ni lebu soro kokola. Shaytana bole nata adama de. Shaytana ma korota nata adama de fulo. Ibaye ka fo abe ala soso la diaida piège do de. On parle de toi, tu es les regards sont braqués sur toi, tout le monde parle de toi. Ah non, ni shaytana moté, ni ala soso la te. Quand tu regardes un peu en Afrique, les soi-disant les grands danseurs, hey, ni dongela te de. Agnon zuku dongela te, agnon zike dongela te, agnon reggae dongela te, agnon anya dom beke agnon mamaya dongela te, agnon kamere donc ken me ko wera di domi mani are donc kuntani mbolangono Zouglou donate, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, na donc kuntani tona na tumada mena mirama. Donc elle est obile tanole là. Non, mais celle-là, elle sait danser de. Non, mais le monsieur là, il sait danser. Non. Quand il y a une soirée dansante comme ça, ou bien quand il y a une cérémonie comme ça, tout le monde te réclame. Non, quand il vient comme ça, il s'arrête pour danser. Non, les gens commencent à t'applaudir. Allah Ta'ala ko shetana adamade me doyama emune. Peut-être moi nyala yeli là, il donne la balle et tu sais danser. Mais wallahi, shetana ba donc à faux. Allah Ta'ala bara. Voilà, merci beaucoup, coupé décalé. Merci beaucoup pour le voilà, coupé décalé. Donc toi tu te dis non.
ma si tɛ se dɔ na ni ne ye donc ele bɛ sin ka kɔrɔta i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ setana ka laɲini de mais setana b'a dɔn n'i banna sela o niveau la Alahu Taala baara i ye mɔgɔ majigin ni ne ye valeur foyi t'i la i ka jan Ala ka hinɛ la i ka jan Alahu Taala ka jɔnseninaw la yɔrɔ an ye wa ibadur rahmanu ko fɔ Ala ka jɔnseninaw suseli b'o doniw la n'o bɛ taama ni mafa ye ni ninnu bɛ sɔnni kɛ o bɛ sɔnni kɛ a tɛ kɛ ni tiɲɛni ye o fana bakilu t'o ye o tɛ nkalon tigɛ o tɛ seereya jugu kɛ o tɛ jɛnɛya kɛ o tɛ ni bɔ donc Ala ka jɔnseninaw tanunen bɛ Ala bolo kuranna kɔnɔ ni jogo ɲuman dama ni ele ni Alahu Taala cɛ ele bɛ se cogo di i muso tɔ k'i lɔ walicɛw ɲɛkɔrɔ e bɛ dɔn na e bɛ kɛ k'i kɔfɛ yɔrɔw lamaga cɛw sigilen bɛ k'i mafilɛ musoya yɛrɛ valeur don a bɛ kan k'a yɛrɛ lamaga duniya b'a lajɛ la an yɛrɛ bɛ réseaux sociaux waati min na bi silamamuso ni image tatɔ k'a bila i denw ɲɛkɔrɔ i denw na ni image mafilɛ ne ba de bɛ a cɛma yɔrɔ ni a kɔfɛ yɔrɔ lamagala ten wa i denw bɛ kumasuli sɔrɔ hali n'a sɔrɔ ele tɛ kɔ tes enfants ne seront pas fiers de toi jamais de la vie un enfant conscient un enfant intellectuel un enfant qui a la crainte de Dieu s'il voit ce genre d'image sur sa maman ou bien sur son papa malgré lui n'a rien fait mais il ne sera pas du tout content ni se b'a ye a bɛ image nin bɛɛ latunu mais ayi ba ye min sɛnɛ o don ba ye min kɛ o don i bɛ balo min na i bɛ sa k'i to o de la kira ko sallallahu alaihi wasallam i bɛ ko min ka di i ye cɔ i ɲɔgɔn dɔnkɛlaba tɛ yen i bɛ sa k'i to dɔnni la sika yɛrɛ t'o la nin lajɛ adamadenw maaw b'i tanu Ala sɔsɔ bonda kɔnɔ baara la Alahu Taala ko wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Est-ce que tu penses que Satan il est là pour ça? Satan d'abord, lui il est le numéro 1. Tu peux jamais te comparer à Satan. Quelle que soit la force que tu as aujourd'hui pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Ibamna Shaitana ko feli. Shaitana kalon kafou il est plus intellectuel que toi. Il est plus savant que toi. Il est sachant, il connaît, il maîtrise. Est-ce que toi tu peux te comparer à Satan? Donc il est là à la sofitini ni ka sigida ni ka jamana ni ka quartier kenime ki kofo. Aha, avec kono ka fo ko vraiment connaît nyonte. Na ere sawala. Shaitana bara fanga soro, il va commencer maintenant à faire rasta avec dredika kuna. Avec dredika kuna. Fo aya ere bonyonya maula. Style chedugu ke baradamna. Farkolo be bodamna. Tatouage barake fam be fe. Ah, Shaitana kono na kadi. Tatouage fanama etamana ale yere ka fo ka nyonte ni wati nyona la subhanallah. Ah, Shaitana ma ina. Wallahi Shaitana ma niki iyere Shaitana bolo wala ma ki adama de nyonga Shaitana bolo do ke Shaitana ni mai aki kalikwa tantoi aki kalikwa be ko jugu ke anyena ko nyumai wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum mena nunu la filmen kali alala mena nunu la nata mena nunu yere obligé ka obligation la o kan ko ye Allah Taala soso et enfin on est en bas. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux? Surtout, je ne sais pas comment on appelle ça aussi. Je me suis dit que peut-être c'est les enfants qui utilisent ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. TikTok. Je pense que je prononce bien TikTok. Et je pense que, alhamdoulilah, tout ce qui yoro ni silamaya message be se ka teme ka andoro parce que souvent les enfants n'ont pas le temps pour écouter comme les parents. Voilà TikTok. Aujourd'hui, nous on regarde le Facebook. Mais ando on lou fana ka style te tuma do Facebook yi. Si on peut faire passer le message comment on appelle ça? Directement ou bien indirectement. Alhamdulillah, pour que vraiment avec Instagram aussi. Vraiment, c'est important. Pour que dès nous, Shaitana, quand nous nous là, nous les avons cassé. Mais aujourd'hui, tout le monde m'a dit que TikTok est dem ça on t'allait.
mɔgɔkɔrɔbaw nana don TikTok la kɔ denmisɛnw tun tɛ min kɛla TikTok kan dɛ maakɔrɔbaw de bɛ nana o kɛ e bɛ dɔn maintenant tuma dɔ a vidéo man jan moi je ne suis pas sur TikTok hein. C'est vrai mes vidéos sont là-bas on fait passer mes vidéos là-bas c'est une bonne chose même si les vidéos de tous les imams sont passées c'est une bonne chose si ça peut aider les jeunes pour alhamdoulilah pour être guidés c'est une bonne chose je n'ai même pas de compte TikTok peut-être il y a des vidéos avec mon nom mais c'est pas un problème c'est pas un problème mais qu'est-ce que je veux dire par là partout où on peut faire passer le message, où on peut prendre vidéo des prédicateurs pour balancer, pour que les enfants là, demson be wo là, les réseaux sociaux ninga, ka demson encadrer indirectement ou bien directement, on a quel les caca. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais TikTok ou nire, est-ce que mon corba ou mana do alawa? Mon corba ou do lala? Olu ta kela mouyebi. Ah non, non, lu bana do la coco là. Parce que les enfants même là je pense pas s'ils vont aimer qu'il y a pas rien de souka doni me mundima tire la jadoni muso braquette de batigi bientôt tu seras une grande mère la pudeur il est où maloya ni me fanima maloya foité ça dit no bolo bola dola obita do bere fanata c'est-à-dire tu ne sais même pas ni silama ou beka nga segi kole wa wala ma wajibili yere la même do la segi la kole c'est-à-dire e ba fo ki be do to chocho pour que o ye profiter wajibili la mena mais moi nous yere tena changer là c'est mieux yo loop supprimer ka boy ye mo do ta ka bla o no la mais nous be fe ka wajibili la men ko yere kanda ça dit maloya yere le bana quoi muso munu yere be den soro la aw fana ka kan ka miri ka fo ko aw ye demba tugule ele be ni ko sugula e den fana mena ele be se mu fo la ide nyene ele be se la li kan mandili dema ne ba de be do na les réseaux sociaux ka ko kele kadinya tubabula do ya kola an de munu be wolola ya o dama uni non che mo fo de mais an menu be na ka bo farafina an de te sous ko do kel la réseaux sociaux la mais an yere le be sous kel la olu ba fo ko mais aya para nu yere ka do itro aya mo nu yere ka do an de munu be wolola ya ni ko su nu mando yi ko su nu mando yi amando yi no ma do photo ta ka bla ko fe ko ka anniversaire li oui obo a ko kuntan bebe yo lule la no ma photo dota parce que ni koko bola sangala adama den do yere be olu ma ko tele c'est-à-dire ni nga mo do ye mina fo fana ya kele olu ko ni me ma u fele ah non nous kan me kan nkede ni ko be sangala c'est-à-dire ni koko wula sangala fo olu fana ya kele c'est-à-dire o ma ko foite non ni bana kala adama den suwoye ini mun keli kaka ikaka ka lasigi labolale ki hakili ni mboka ko ki dusuku mboka ko parce que eye falfe falile ebe maou feli ça dit ni min kela doro fana ma nyona ke sans réfléchir sans penser à toi sans penser à ta dignité sans réfléchir tu ni manye la yera nunu ko faut faire ça devant ton mari et il y a des gens aussi qui sont contents mais c'est normal si tu aimes aussi souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un pendant son anniversaire sur les réseaux sociaux. Mais si c'est ton anniversaire aussi, ils vont prendre ta photo pour faire anniversaire avec. Ils vont le faire parce que c'est ton travail. Que tu as donné ton accord ou pas, à partir du moment que tu souhaites joyeux anniversaire, Wallahi, est-ce la meilleure kadi. Carrément, mon nouveau faut faut être anniversaire là. Billahi, olu kana fobe kumana dongane parce que ça ne colle pas. Un imam ne peut pas dire qu'anniversaire, il n'y a pas de problème. Et puis, les imams aussi vont être sortis pour dire on ne doit pas danser, on ne doit pas. Non, ça ne colle même pas. L'anniversaire, c'est la danse. Si l'islam veut combattre Satan, il commence de la tête jusqu'au pied. Si l'islam veut combattre Satan, là, ça dit il combat Satan de A à Z. Mais on ne peut pas combattre Satan de A jusqu'à sur le point D. Toi, tu dis non, de D à X, là,
c'est pas un problème. Et après, vers la fin, on va dire qu'on va... Non, ça ne peut coller pas. Quand tu veux combattre Satan, il faut combattre Satan de la tête jusqu'au pied. Un point intérêt. Anniversaire qu'elle a bé dongela, a bé chetanaka groupe, a bé chetanaka maoude, a ni chetana le beko kelema. Et nga be dam no le la. Et comme il y a main ka be na boda d'islam o maola. Et bien ka foko anniversaire main, o be na dobo ka vu le la, mo minu ken me ki la main. Ça dit pour dire, ah non, anniversaire n'est pas bon, les gens vont pas me regarder. Mon frère et ma soeur en Allah, ni ebe islamaya qu'elle a le comme maouye, ma fille ali ya bara dabla. Et tu as fait maouye, il faut tani keta obe maï n'ingala la kiamalo. Maou bi fila la ka oyi eret ini maoute, mais kiamalo mimi ma kono fanga ka bode. C'est-à-dire, ala soso ni almami wala ma karamo la kaye milada. Et kana na fosini ka foka maïne. Kana na fosini ka foka maïne. Femme ni islamaya ko ka maïne. Islamaya mason ama. Et le karamo mi mena boka a fait sous kokorodo. A donc a fo ki kenime ka responsabilité baleta kiyama don kiyama keneka. Koko keto la, koko woloto la, koko mau keto yere la koko la. Kasoro eki ka accordi, mo tolo ki me, ye mado farifaga, olu tunka dabla, olu bana ka damna, olu be julumu soro de, mais olu fana ka pourcentage kiyama lo si kata la bedo soro. Dina ke la tolunge dina e. Allah maliman ya kunyuma di lambela ka funma Allah ta'ala ko shaytana kala nyini nete Allah ma nani au ankisila ka antanga ka bo ama Allah kana to shaytana ese ana tunya le wati dola limania be maji wati dola limania be korota do ijija shaytana kana ke sababu ye ka Allah ta'ala ka principe ki bolo ko fitini flanka foya wati ukelaya almami do bola ka flanka fo souteni anyo beye du kolo ko kaya dunya la bani c'est là de almamu be flanka fo souteni wallahi billahi o bebe kalabi ala jugu Allah ta'ala ko ka te ya fama minuma bara minu kabbo alaye. Il y a des soi-disant imams qui veulent qui défendent aussi ça. Ils parlent donc comme nous bekela a fotana ketao a ben flanga fo yakoli. Alakana anye dunia la ban la jira belebele mina kenime ka mawbo kalimanya ka alakana neni awke ummawi ame Allah ta'ala dali ka an sabati ka an jidi limanya la Allah ta'ala bolala mo kala an gal limanya fitini meme ambolo ka Allah ta'ala diyan ka do fara akan ka ajidi sangani wati be ala mo kala an deseni me Allah ta'ala bato minula ka Allah ta'ala diyan ka fanga dama ka se bato lu kala ke chukun mana saya be se neni aw madomi we ka soro neni aw labeni na min kadi Allah ta'ala ni mele ka be nana kana bo anadomi ka Allah ta'ala ka kalfata ka bo neni awla mi anni ka Allah ta'ala ka adali aka hina bambali la an senimanta de anya julumun tawde alaye an labe ka annu seniya ka an julumu yafa ka an ke walunya ka laban ko maddi ama ka beni doma sayaye an soro ka sorani Allah ta'ala kadi anye sa ni Allah ta'ala ka diye anye sa ka soro ala diye ni me ama anye sa ka soro an jobe sayada ka unno ya islamawi ala mo kala توحيدني الله تعالى كلنا كالصبتي أنجبارو بلال مكرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.